अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो है कि अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने जवाद नकवी का कुछ बातें बेनकाब किया है, ऐसा बोल रहे टाइटल। तो चले हम देखते हैं कि क्या बेनकाब किया है। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये सवाल करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमारे यहाँ एक सोच और एक फिक्र पाई जाती है कि जो इमाम का निज़ाम होगा, जो निज़ाम कायम किया जाएगा, अब उस तरह में दो तरह की राय है। कुछ खुद साख्ता इनकलाबी सोचें जो इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो ये चाहते हैं कि शायद इस निज़ाम के सबसे बड़े अलमबरदार हम हैं और वही इनकलाबी फिक्र वो हमारे पास है। वो एक निज़ाम मुतारफ करवा रहे हैं और उनके बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो इसी एक बात पर मबनी होते हैं कि हम उस निज़ाम को कायम करेंगे और जब हम उस निज़ाम को कायम कर देंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस निज़ाम को कायम करें और फिर इमाम वक्त जो है वो ज़हूर फरमाएंगे। उससे पहले इस निज़ाम को कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब उस निज़ाम की नाम लेते हैं तो फिर उस निज़ाम को निज़ाम महदवियत कहते हैं। फिर जब निज़ाम को निज़ाम महदवियत कहते हैं तो अपने आप को उस निज़ाम का मुनज़्ज़म या इंतज़ाम करने वाला साबित करते हुए एक हमारी आज की नौजवान नस्ल को, एक जनरेशन को, क्योंकि ये मौजू वो है कि जिसमें बहुत कम सोशल मीडिया पे बोला जाता है। उनके पास वसाइल हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास वो खुद ज़हन है जो उनके सामने बैठ के सवालात नहीं करते बल्कि सिर्फ नोट करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो मुझे इस सवाल की आप जैसी साहिब इल्म और साहिब बसीरत और एक इरफानी शख्सियत से इस बात की वजाहत इसलिए मतलूब थी कि हमने तो जो कुछ रवायात में पढ़ा है, जो हम तक मासूमीन ने पहुंचाया, कि वक्त वो आएगा कि जब इंसानियत जो है वो मसीहा की तलाश में दौड़ेगी, इंसान तड़प उठेगा और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि दीन बिल्कुल अपनी असल हालत से पलट के चला जाएगा। तो उस वक्त सरकार वलीउल असर जो है वो जमाने में ज़हूर फरमाएंगे और जमीन को जो हम दुआएं पढ़ते हैं इमाम की कि जमीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और जोर से भर चुकी होगी। तो मेरा सवाल करने का मकसद सिर्फ उस एक अकीदे और उस एक नजरिए के मुतबादल एक जवाब पैदा करना मौजूद था कि ये निज़ाम जो है वो इमाम के आने जाती तौर पे तैयारी या इमाम से रब्त जो है उसके लिए वो हो सकता है, लेकिन कोई भी शख्स इस ये आवाज बात का कम क्यों दावा हो रही नहीं है कर इससे? सकता कि वो निज़ाम एक कायम करे और इमाम को उस निज़ाम में आने की ताकत। यकीनन इस दो चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल में हमें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि इमाम की गैबत में हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। बिल्कुल सही। हमें इसके लिए अमल करना है कि इमाम महदी रसूलुल्लाह के ज़हूर की ज़मीना साजी करनी है। देखें, जब हम कहते हैं कि ज़मीन जो है वो जुल्म जोर से पुर हो जाएगी, अब ये जुल्म जोर जो है दो चीज़ें हैं। क्या जालिम जालिम से टकरा के जुल्म पैदा करेगा या मजलूम के ऊपर जुल्म होगा? अब ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हम समझते हैं कि जालिम जालिम से टकराएगा तो वो जुल्म पैदा हो जाएगा और जुल्म जोर होगा, ऐसा नहीं है। मजलूम के ऊपर जुल्म बढ़ेगा, मजलूम के ऊपर जुल्म होगा, मजलूम अपनी तवानाइयां खर्च कर रहा होगा जुल्म को, इस्तबदाद को, फासद निजाम को खत्म करने के लिए, मगर उसकी कहीं बेच नहीं चल रही होगी। और ऐसे में हजरत अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे। और हजरत अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो अफराद साजी नहीं करेंगे, कुल्ली तौर पर हजरत अलैहिस्सलाम अफराद साजी नहीं, अफराद मुहैया होंगे जिनको हम 313 की अदद में मुनहसर करते हैं रवायात की रोशनी में। वो अफराद मुहैया होंगे। हाँ, रही बात कि पाकिस्तान में मौजूद कोई ऐसा फर्द ये कहता है कि वो मादवियत के लिए, तो हमें उस फर्द को देखना पड़ेगा कि वो मादवियत की तरफ लेके जा रहा है या अपनी शख्सियत की तरफ लेके जा रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा फर्द कि जिसकी तरफ आपका भी मुशार है वो मादवियत की तरफ नहीं, वो शख्सियत जात की तरफ लेके जा रहा है, वो इमाम mahदी की तरफ लेके नहीं जा रहा। आप उनके वो उन चेलों चिमटों और उनके वो जो हवारी और उनके वो जो पालतू वहां पे, क्या उसको मैं कहूँ, लफ्ज मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गए कि मैं अदब भी हो और अल्फाज को भी ले आऊं। तो बर उनको अगर उनसे पूछा जाए तो उनके लिए वही अब क्योंकि वो हर एक को अपनी जात की तरफ खींच के ला रहा है, तो इसलिए फिर वो उसकी जात तक मौजूद है। ये जरूर है कि उनका अमल जो है वो इस तरह का है, लेकिन ऐसा कतन नहीं है कि हम इमाम की गैबत कुबरा के जमाने में हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। लेकिन हम
امام علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کریں گے. اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے, یہ جو عمل ہے, یہ اسی کی ایک پیش خیمہ ہے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس کو دیکھنے والے, اس کو محسوس کرنے والے, اس کو مطلب سننے والے بھی اسی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اور یہ ضرورت ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ آیا ہر فرد جو یہ نعرہ لگا رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے کہ امام مہدی کے لیے کر رہا ہے. تو میں جہاں تک یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جس شخصیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, ان کا عمل جو ہے, اگرچہ پہلے شاید ہم بھی ان کے کسی نہ کسی طور پہ موافق رہے ہوں یا ان کے ساتھ سپورٹ کی ہو, اور ایک امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی زمینہ سازی کے حوالے سے, مگر جب دیکھا کہ ان کا ہر چیز ان کی ذات پہ آ کے منتہی ہو جاتی ہے, اور ان کی ہر چیز ان کی ذات کے اوپر ختم ہوتی ہے, اور مکتب تشیع کی وہ اساسات پہ, وہ شاعر حسینی پہ حملہ آور ہوتے ہیں, کیا اس کو کہیں کہ ہمارے مقدسات پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو پھر ہم نے ان سے نہ صرف برات کا اعلان کیا ہے بلکہ ان کے خلاف انشاءاللہ ہم نے علم بلند کیا ہے, اور اس کو ہم بلند رکھیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو بھی یہ دائی ہے وہ دعویٰ کرنے والا اپنی ذات تک لے کے آتا ہے یا اجتماعیت تک لے کے آتا ہے, ایک عالمی نہضت تک لے کے آتا ہے. کیونکہ امام علیہ السلام کی حکومت کسی ایک خطہ, کسی ایک علاقہ کے لیے نہیں ہوگی. 4 دانگ عالم میں امام علیہ السلام کی حکومت ہوگی, جس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے پہلے اور ظہور کے بعد کے حالات کو اگر جمع کیا جائے تو 3 طرح کے حالات ایسے بنتے ہیں جو ظہور سے پہلے کی روایات ان کے بارے میں خبر دیتی ہیں, اور 3 ہی طرح کی روایات ہیں جو ظہور کے بعد کے حالات کے حوالے سے خبر دیتی ہیں. جو ظہور سے پہلے کے حالات کے حوالے سے خبر دیتی ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں دین ہوگا مگر زبان کی چٹنی ہوگی, یعنی زبان کی حد تک دین ہوگا, لوگوں کے وجود میں, لوگوں کے ذات میں دین نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو ہے کہ پوری دنیا نہ امن ہوگی, جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ پوری دنیا نہ امن ہوگی, کہیں کوئی ہر ایک خود کو دوسرے سے غیر محفوظ سمجھے گا. اور تیسرا یہ ہوگا ننگ, مفلسی اور غربت ہوگی, اور یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایک ایک روٹی کی خاطر اپنی ناموس بیچ ڈالیں گے. اور جب حضرت علیہ السلام ظہور فرمائیں گے, یہ تینوں جو ہیں وہ بالکل اس کا کہیں گے 180 ڈگری جو ہے وہ چینج ہوگا. ایسا ہوگا کہ پوری دنیا پہ ایک ہی دین ہوگا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, 4 دانگ عالم میں جہاں جہاں بشریت آباد ہوگی وہاں ایک ہی دین ہوگا. اور یوں کہوں کہ ہر مینار اذان سے اشہد ان علی ولی اللہ اور حی علی خیر العمل کی صدا ابھرے گی, اور پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا کہ مغرب سے عورت چلے گی اور کعبہ چلی آئے گی, اور سونے سے لدی ہوگی, اٹی ہوگی, اور پاؤں سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک اس نے سونا پہنا ہوگا, مگر پر وقار اور مطمئن ہو کے وہ خانہ کعبہ میں حاضری دے گی. اور اس طرح سے امن و امان ہوگا. اور تیسری حالت ایسی ہوگی کہ ہر طرف تونگری ہوگی, ہر طرف خدا کی رحمتیں ہوں گی, خدا کا لطف ہوگا, ایسا لطف ہوگا کہ لوگ اپنے وجوہات دینے والا نہ ہوگا. اور حضرت علیہ السلام کے پردہ غیبت میں رہتے ہوئے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں, اور جب حضرت علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ فیوز و برکات ہوں گے کہ ہر انسان تونگر ہو جائے گا, ہر انسان مستغنی ہو جائے گا, غنی تو فقط خدا کے ذات. بہت شکریہ قبلہ, بہت نوازش, بہت مہربانی. آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا, اور یقیناً ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہماری گزارشات پہ ہمیں کوئی ممکنہ وقت جو ہے وہ عنایت فرماتے رہیں گے. اور ہم اس طرح کا جو ایک اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوشش کریں گے کہ بین التشیع اور بین المسلمین جتنے بھی شیعہ عقائد و نظریات میں مختلف قسم کے سوچے ہیں ان کو آسن طریقے سے آپ جیسے علماء محققین کے گفتگو کے تبادلہ کے ساتھ عوام تک اختلاف کی بجائے ایک اتحاد کی فضا میں ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسی سوچ جو ہمیں آئمہ نے منتقل فرمائی ہے وہ پہنچا سکے. آپ کا بہت شکریہ. میں پھر گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں تو یقیناً آپ ہمیں سرخرو فرمائیں. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے. حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی میں اس کو ایک آسن و مستحسن قدم قرار دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ. تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اور بیان بھی سن لیا کہ جواد نقوی کے حوالے سے کیا بول رہے تھے, کیا یہ صحیح ہے یا کیا غلط ہے, آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اور میں اپنے طرف سے یہی ہے کہ
आगा जवाद साहब अपने तरफ से तो सही कर रहे हैं, सही है, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फैन फॉलोइंग है, वो लोग किस तरह करते हैं कि सिर्फ आगा जवाद है और कोई नहीं है। अगर इमाम के लिए कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ जवाद नकवी है। ये भी नहीं है कि बाकी उलमा भी कर रहे हैं, बाकी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मेथड है काम करने का, सही है। तो दोस्तों सिर्फ एक को ही मेंशन करने की बात नहीं है, दूसरों को भी मानना चाहिए, लेकिन जो नकवी के हिसाब के जो फैन फॉलोअर्स है वो सिर्फ उसी को पेश करते हैं, उसी को ही वो करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि सबको देखें, सबके काम देखें और कोशिश करें कि इत्तेफाक से रहे और इत्तेफाक रहे। और सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पे आप देखें तो डेली आपस में हम लड़ रहे होते हैं। खुदाया आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो इस तरह की चीज़ें ना करें, और जो सच है, हक हक बात है वो कहें, सही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।